Mayong adlaw mga kalagawan, welcome ninyo diri sa atong motor care session. Karon ato ning ipa-fuel injection cleaning ang atong Sniper 155 kay tan-awa nakasobra 63,000 kilometers na ang dagan sa odometer. Maong time na gyud para limpyuhan nato ang injector ani ug aron mo balik ang kusog, smooth nga andar ug dili na kaayo mukaon og gasolina. Bali ikatulo na di ni nga injector cleaning sa atong Sniper 155. So kung inyong motor murag duna na gamay katol sa dagan o kusog mukaon og gas, basin hugaw na sad ang injector parihaan. So tara mga kalagawan, ato ning palimpyuhan at tuta kay Boss Umar para matarong nani ang atong motor. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. 1 hour later. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say. Cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you're lying, trying to be real, but you seem so fake. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I'm so over trying to move on, but you're in my way. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. So kani nga time is wala ta na sa app pero dili ta kaswito sa Digos. Maong ato ang i-check sa Google Map kung asa na ta dapit ug asa nindot tagian. So na-confirm na to nga wrong data no. So dito to dili sa Pikas dapat mao. So padayon ta.
If I clean. So diri nga part giplastar na atong motor haron makuhaan og bearings para masugdan og ayo. Mauna ni ang itsura sa ato ang motor human pagbaklas sa fairing. So nakita gyud nato unsa siya kahugaw after 30,000 kilometers nga dagan. So mao na ni ang iyang naong. Kaya mo si kagawsan mo may bangag ni. Para sa ikon lang ya. Kung lagi power pump kung sa tambutso mo nasi hangin pag baba. Kaya mo gisuyo mo niya dito. Normal lang musaka day ang aceite dia, boss. Oh. Lagi na siya ikon kini greater man niya. Ang printer gawas mo daw oil so mo na siya kumbaga oil cuts na niya pero sa pagkutang po naman po na naman po pan nga nalayuban nga city nga dili mo global especially kung kanang kumbaga na espiso kayo kumbaga pagkakpang po siya mo na nadikit niya igawas like sa kanang mga nipis ng mga city dali ra gini gawas. Mo nang tin. Normal gina siya nga dili gina siya nga especially ang motor dugay na kayo mawala mo tuwan. Masakal. Ang gusto mo permanente. Lagi na. Ang accumulate niya dito ang Deposit din ana. Normal ra siya. So kani nga time is tag-ilis na taog manual tensioner. So atong motor is 3 years old na. So kani nga time gilisan na nato kay murag na siya i-delay og tagiktik sa sulod. Ug kani ang total nga hugaw nga nakuha sa atong throttle body, no? So murag isa po sa kaplangana. Og kani nga time nagsugod na pod si Boss Omar og tanggal sa ato ang telescopic kay ilisan siya og gasket og ato ang ipaayo ato ang telescopic. So kani nga time gisander na ni Boss Omar ang bolt nga gibutang sa ato ang clip sa ato ang brake, no? Kay kani laging lahi og mekaniko lahi pod og butang para lang mahuman ang trabaho. So naglisod in tawon ang ulihi nga mekaniko sama ni Boss Omar kay gahi na kaayo pagbutang dili angay ang ilang ibutang.
salamat. Ping. Kahit pohon-pohon. Pohon na po. Swerte ka, friendly. Kana. Ano power? Oh. So, nang maragid ang ato ang motor care session for today. So, salamat kayo Boss Umar sa pagliho sa ato ang pag-PMS sa ato ang motor for today. And yes, na-feel na good na to ang power. Dili pa lang sa pagkadagan, na-feel na kayo na to. Ug salamat sa inyo guys, kinabot mo sa aning part and ulta suportahan ninyo ato ang gamayng YouTube channel and para makabuhat pa tag another content. So salamat kayo. Hindi na napadugayon. Ride peace and ride safe. Thank you. Bye-bye.